Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 28 octobre 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. La promesse du gouvernement de Chilombo, c'est le repose avec le M23. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi bwana sipate kuendelea. Donc, gisi ulisikia nasema ni tutaongelea ni kuna nini repose ya nani ya ya régime ya Chilombo après comme chef d'état-major kama ni général bashaka tuchanganya hatuwe tena ni banani juu ya ba M23 soi-disant juu ya maquisation biko na jakize mutuellement ou yuko na kiango ba violence c'est les faits ou na kiango ba violence c'est les faits ou na kuya ngo balibana kavumu aéroport ou na kuya ngo bali attaquer consort. Donc hapa nikupapatia MP clarité, nous commenter juu ya clarité par rapport ya benye tuko tuna vivre ça. Donc Félix gisi nazoea sema hakuna différence entre Félix na M23. Donc hakuna différence entre Nanga na Félix na Joseph Kabila na Kagame. Bale batu angali ni ule mtu moya. Ni si tu peut-être ndio tuko napenda kuelewa, mais bale batu ewa yakwa na probleme. Bale batu biko abo mu kopi biko apiga abo minere na shituko observateur na kushinda biko tudanganya ya ma rhétorique na ma stratégie ya vivre ensemble na ma vocabulaire sema za baif de l'air. Donc haiko njo realite ile biko tuambia realite hapa ni ya minere bote biko tunkia ule mtu mmoja. Sasa piko mingine ba Congolais benye biko très manipulé na Disi Lumumba alikuwa anazoea sema kama ukiona bana exploiter, c'est-à-dire que mko exploitable. Donc batu biko exploiter, abezi weza kuba exploiter. Disi terme na définir. Na mukiona mko occupé, c'est-à-dire que mko occupable. Excusez pour le terme. Ukiona bana ku occupé, maana unaweza kuwa occupé. Ukiona mtu anakufanizia. Donc maki unaweza bifaniziwa juu piko vingine vitu vyenye mtu normalement mtu anaweza penda kufanyia anambia no mimi siwezi kutika unifanizie vile. Donc na ndo realite ile tuko na vivre mkongo. Sasa manipulation na kuwa occupé na kuwa exploiter ku Congolais eshakuwa ni natire. Na Congolais anapenda kujifaa victime comme si iko na chunga Masia ndo akimpigania. Masia isikia kupigania juu alikupatiaga kichwa, akili, mikono, migulu, macho na nguvu. Donc juko na defendre wewe peke. Ula kuchunga aseme no yawe atachuka mbinguni akie ku defendre naye iko kipe naye na bienye iko nafanza kule. Batu jana batu ya IDPS bavivu kuwaza batu weza kuongea na biko na waza balikuwa na célébrer baseme balibana aéroport ya Kavumu Bukavu. Ilikuwa ni manipulation kiloko tu kwa réseaux sociaux, unakutana basha paniquer. Denyema hapa walitufrape watuambia sema no Kagame alikufa. Piko vingine walikuwa shanza célébrer. Juste ni kubambia politique iko ni kutoa double tranchant. Ni kitu mwako très compliqué. Na kama uko nafanza donc uko na commenter politique, il faut quoi très prudent. Parce qu'il y a des fois unaweza ongea leo kesho unakia kuuliza yuko naongea unashindwa kisu tabi defendre ou bien kisu tabi donc kisu tabi argumenter. Et donc Félix manipulation njo yake. Na Félix gisi Nanga nazoea kumsema ni Mungu. Na Nanga mwenyewe ni Mungu. Joseph mwenyewe ni Mungu. Kagame là on en parle pas njo maître wa Mungu. Donc c'est un groupe de menteurs pe bakana jikutana ensemble so biko na shinda bana tumanipuler bana tufaa sa vile batu ya tuweza kuwaza juu Félix hapa alifika ku pouvoir alitufrape akamtoa nani Edi Kapende mprison akamfa kwa hero akuchitia pale akafa mwiswandiza walikuwa wanaita sema ancien président akamfa kwa fugitif donc akamfa kwa prisonnier. Ile Bangladesh wanasemaga bali rebrand donc bali move kwa sababu bali mtengeneza.
wala bali brainwash bangeza wanasemaka. Na saa hii ndio venye tuko na assiste, ndio venye tuko tunaona saa hii. Donc Felix ni mtu wa kutumanipule, ni mtu mwenye ko pale juu ya kuto exploiter na kutuonesha byenye abikwabyo. Biko na cha reality ya kutuonesha, banakia tuonesha byenye tupitaji kusikia, byenye tupendi kuona. Nanga memema iko na cha vya kutuonesha, anacha politika kutuonesha, iko kutuonesha vitu vya bina maana. Hii mabari anashindana na tuongelea ngubiko banao ngo desorde ko vira ngubiko banao wasiwe kabanye mirenge siyui ngwana bakatalia biko ba Kongole siyui. Donc ile yote ni kutumanipule ni vya bongo. Haina ndobi, haiko ndobi biko emi. Question iko hapa, habari iko hapa ni habari ya makuta. Na wale biko ndanganya ngo aseme Felix kono manipule ngo iko na bezo ya kunania aseme ya kuanania atariposte vigoureusement gisali takasema. Donc iko tudanganya. Felix hana bezo ya kupigana, ingilikuwa iko na bezo ya kupigana wakati alisema kama no bali tuagrese. Donc mtu akiagrese mpolitique unapitaka kwanza unafa déclaration yenye wanataka déclaration de guerre, c'est-à-dire on a alerté ma organisation que ce soit internationale, locale, ma institutions ziko compétentes, ma institutions zenye ziko concernées que voilà uko attaquer que tunaonaga Zelensky mule mu Ukraine ana dénoncaka. Donc on a fait la déclaration de la guerre. Mais si on est soi-disant président, il y a une moindre escamouche et tout, leo aseme moindre escamouche, kesho aende siwane kuambia kama no ya kuaga kama ni belikeze iko soro, hivyo tu. Yenye havina maana, havina sense. Na sasa tenda tafuta bunduki, anaenda tafuta kwa wengine tafuti yake. Bezake ba Uganda, Paris ndio kwa fournir mabunduki, kwa wanasaidia kama kusekurize pays, yaki kimbia kwenda tafuta mtamsaidia kusekurize pays. Anakimbia ku Zelensky, anakimbia ku Ukraine, anakimbia ku Brazil. Mimi siasikia kwa Brazil wanapiganaka. Donc ndio kisi Felix kono tumani. Beko na malizana ve na Rwanda. Kama mnasikia Kagame ko kimya masiku, c'est parce que ma minerais ziko zinaenda comme si possible. Donc iko na bénéficier, na kama iko na bénéficier, na kama wanamwacha kisibia na viacha vile kule, unaona kule kwese wanaviacha vile. Kwa kia kudanganya nanga na kia na kamikura kudanganya kama no ni ba M23 ni siye tuko tunapigana staitika mie ndamtoa ni monstre. Aussi longtemps Kagame iko na bénéficier les minéraux pale hakuna problème. Unaweza sikia rhetorique na changer, bio unaweza msikia Kagame anaongea kama unasikia piko nyingine pays yenye nitaka kia kula na kuiba nayo. Mais kama hakuna pays nyingine iko napenda kia kula, et donc pale ni amani, pale na Yesu Kristo anaweza rudia anakuta biko vile vile. Na gisi tunaona Kenya nayo iko na profiter normalement pale ni amé jusqu'à l'infini. Pourquoi? Puisque ni ba bénéficier, puisque biko bana gagner moi ile bien tuko tuna assister bien ko napita kule ku est. Donc ni nanga ye kwa tu pale kudanganya babovu. Mais en réalité vile biko na danganya na rudia tena kuinsister haiko njoo hivyo. Bebi kwemo benza biko na beba njoo ma minere. Ndio mko nasikia hivi matuangiza mining ziko na kiana zinajiplender. Hicho biko banashinda njoo bana. Donc sitasema kama ni kushota sina taterme. Mais après banafa semblant comme si ebo balikia tupatia amani, comme si tunaenda baita bakitusaidia amani, comme si piko biko banafanza. Wakati realite haina njoo ile. Sasa na ingine biko banajifasa vile ebo sa vile M23 ni armée yeko régulière. Balisema kama Ruchuru centre ya Ruchuru bazalendo balikia fanze kufuyo. Me bale bazalendo kusema na baita banata nguni basaya. Sasa ukita bazalendo basaya ba M23 na baita ni banani? Maki na baita ni ba armée régulière, n'est-ce pas? Bon, si yu niko nashindwa kuelewa. Wakati Felix mwenyewe alituambia kama no aba ba swandiza ba M23 ni ba terroriste. Mais watu kwa shindwa kubaita ba terroriste. Biko na bachia savile mklasi sa ni armée moya yenye iko professionnel, sa ni armée moya yenye iko légitime, sa ni armée moya iko bien formée, comme si ni armée moya yenye
Donc iko reconnu comme si une armée moi iko nationale, comme une armée moi iko régulière, et donc niko shindo comprendre. Tandis que hakuna différence, et d'ailleurs dans le sens propre mina légitimiser Bazalendo par rapport à M23. M23 ni agresseur ni étranger. So armée étrangère hawezi shindo kuitraiter tel qu'elle est. Na traitement yake na appellation yake normalement ni wale ba terroriste. Mais piko vingine aseme no njo kuonesha kama hivyo ba aseme no kama hivyo ni ba swandiza siyo kama ni ba intellectuel, ba siyo kama ni ba journaliste. Asiyo kama hivyo ni ba netre, hivyo ba prendre part biko na kiafa vitu gisibiko. Bitu gisibiko Kongo haiko gisibitu biko. Pale tuko na leta yenye swandiza iko agressé, pale tuko na leta swandiza yenye ba étranger balki occupé partie ya pays. Na kama étranger balki occupé partie ya pays, bon, moi je ne vois pas à quoi on est heshimia mwizi. Moi je ne vois pas à quoi on est heshimia impoli. Mtu akishamwita rebelle, c'est-à-dire ni mtu mwenye anafaa vitu vyenye binafaa biko contre sheria. Na mtu akifaa vitu biko contre sheria, c'est-à-dire ni criminel. Na criminel ni mtu mwenye iko na déobéissé maloi za république, donc fasi yake inakuwa ni prison. Ni mtu mwenye banakamataka, bana neutraliser, banda cha prison. Mais kule kwetu après kuwa ba collabo, après kuwa ba coloniser, après kuwa ba manipuler, baswandiza kama ni ba journaliste, biko ataongea sa vile vitu sasa iko na biko na vitu biko normal. Comme si ni unashindwa kuita kitu gisikiko. Anaanza kuambia kama ni kitu kia noir, unapenda ukiite kama ni kia mweupe. Asijua kusema bawe kama no way, unakuwa kanetre aseme no way, unaongea kama mzuri aseme no way. Donc je n'ai pas même les termes à utiliser ou bien les termes quoi appropriés. Et donc aba ni ba criminel aba. Kama unaweza ita bazalendo ba criminel, c'est-à-dire ba M23 ibo tabaita ba criminel beaucoup plus. Kama unaweza ita ba saya, c'est-à-dire na unaita ni beaucoup ba saya plus. Du gouvernement ko na bangala kumacha gouvernement ingekuwa vraiment exister, normalement bale ni ba saya. Mais atubaiti ba saya, pourquoi? C'est puisque tout comme nani mu situation moya hivi yenye ya ba collabo baswandize kwa dangango kwa natusaidia njo ba collabo. Na kubale watu walikuwa na waza kama aseme piko vyenye pitafanyika. Niko penda kwanza mfate aka video, après ka video njo peut-être unaweza elewa koma habiko bananani, habiko wabo na nani cesser les faits, habiko wabo cesser les faits. Donc yebiko wemo bon biko juste munani moyelele madega, biko moyelele blague, et biko moyelele stratégie yabo ya kupier ma ressources za pays. Na ule mwiko na chunga ndio huyu kama ni chef d'état-major wenu anajiseme yake aseme. Le porte-parole de l'armée congolaise a ajouté que les FARDC ne resteront pas passifs face aux provocations. Ils disent qu'on les bombarde, mais c'est eux qui viennent nous provoquer, on réagit, on ne va pas les laisser faire. Soit on veut la paix, soit on ne veut pas. Ces déclarations interviennent alors que des combats ont repris dans plusieurs localités du nord et du sud Kivu, malgré les cessez-le-feu obtenus sous la médiation qatarienne à Doha entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 qui reste fragile. Et vous connaissez mieux ces soi-disant cessez-le-feu. Tandis que haina ndo réalité. Donc ukifata kwa video unapaswa comprendre, wala kama unasikiliza kale ka video unapaswa comprendre kama hapa hakuna kiekiko. Ni ba M23 biko ndapatiliwa vya kupatiliwa, Kagame ashabiwa vya kubebewa, na kuna Felix Mungu aweza kupigana na hata pigana na anaweza kutoa ba M23 kule, peut-être vituko navyo sasa ni kuwapatia babakie kule, baibe gisi bataiba, kama si anaweza bakia president, kama wanaweza msaidia kuchanger constitution. Bon, kama atakuwa ndio remerciement ndio gisi balimpatia pouvoir, mais à part kingine hakuna mwiko na kia pigana mwiko kia bato. Na ebe biko conscient kama hakuna mwiko kia bato. Ile kufina kwa manipuler watu ngo kavumu ngo natoa chapeau ngo coup de chapeau kwa bazalendo hakuna habimu.
réalité haina njo ile. Donc mko déconnecté na réalité ya ile agression, mko déconnecté na réalité ya ile occupation, ina mko déconnecté na objectif ya soi-disant occupation yenye mu est ya Congo, donc mu province Sud Kivu, Nord Kivu biko bana vivre sai. Et donc Ruchuru ngubalikuya kuchecha fuyo, mais bon, ni kudéranger tu. Shipeke tunayo kama tunayo shipeke position ya Chilombo. Ni mtu mwenye hapendi kusikia tuju. Hautapiga mtu aseme jua sikii. Na mwe peke mnayua bien yuko nenda fanza. Chilombo mimi nakana nasa vile banaongea tu na nanga mimi naongea hivi usiku na ukaongea hivi. Kagame ukaongea hivi. Yeye ongea kina Nibisimu. Wewe unaweza wakiakia vile. Ndio viko nifanyia vile. Mais en réalité hakuna kenye biko banafanza. Donc voilà habari nilikuwa nayo juu ya Kavumu. Hakuna Kavumu yenye baribana, hakuna bazalendo wakonda bana aeroport ya Kavumu. Ni ile manipulation ya IDPS. Donc voilà nilikuwa nayo ya saizi, tunaendelea kuona tena. Bye bye. Ni ngapi?